कैसी रौनक हो गई थी ताबी के आने से। अब जबकि वो चली गई है, उदासी सी आ गई है। किचन में सब्जी काटते अनुषा ने उदासी से कहा, हाँ अल्लाह बच्ची के नसीब अच्छे करे, इस बार गई है तो कोई ज्यादा ही उदास कर गई है। साग के पत्ते अलग करते हुए रीबा बेगम भी उदास हुई। बच्चे भी तो कितना उदास हो गए हैं। चूल्हा ऑन करते मजीद तस्वरा किया। राबिया बेगम चुप सी हो गई। क्या हुआ अम्मी, आप इतनी चुप क्यों हैं? अनुषा ने नोट किया। पता नहीं क्यों, लेकिन इस बार उमर के चेहरे पे वो खुशी नहीं थी जो मंगनी वाले रोज थी। बहुत चुप चुप सा था। दिल की बात का इजहार बहू से कर लिया। आपका वहम होगा अम्मी, भला उमर क्यों चुप होने लगा? इसकी दिली ख्वाहिश पूरी होने के बाद कोई जवाब नंबर तो मिलाना कहाँ पहुंचा है, ऐसे ही इसकी तरफ से दिल घबरा रहा है। राबिया बेगम ने अनुषा की बात काटते कहा। अनुषा नंबर मिलाने लगी लेकिन कॉल रिसीव ना की। अम्मी परेशान ना हो, पहुंचेगा तो खुद ही कॉल कर लेगा। ऐसे परेशान होती रहे तो बीपी लो हो जाएगा। दिल से बेटी की खुशियों की दुआ की। हिम्मत करती ताबी गाड़ी से बाहर आई। अंधेरा फैल रहा था और यूं भी सड़क में गाड़ी खड़ी करना ठीक नहीं था। ताबी घबरा रही थी। उमर इधर उधर देखते उमर की तरफ बढ़ी। आप ठीक हैं सब? आप ठीक हैं सब? उमर हरजाना अंदाज में इसकी तरफ बढ़ा। ताबी इन्हीं कदमों पे डर के पीछे हटी, लेकिन उमर ने फौरन खुद पे काबू पा लिया। गाड़ी में जाके बैठो, सख्त और बेतासर लहजे में बोला। ताबी ने मजीद कोई बात करना हमाकत समझी और खामोशी से गाड़ी में जाकर बैठ गई। सुभान भाई, आपने अच्छा नहीं किया, मेरी मंगेतर को अपने निकाह में ले लिया। मुझे दोनों ने मिल के धोखा दिया। खुद पे जबर करता वो माथा मसलता वहीं खड़ा कुछ कर गुजरने का सोचता रहा कि एक नजर ताबी पे उठी और इसी लम्हे में गुस्सा हावी हुआ और दिमाग ने प्लान बनाया तो दिल ने आमदगी जाहिर की। फौरन मोबाइल पे कोई नंबर डायल करने लगा और अपना प्लान अपने जिगरी दोस्त उस्मान के साथ शेयर करके उसे हिदायत देता गाड़ी में आ बैठा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर पहले वाला तूफान थम चुका था, अब बिल्कुल खामोशी थी। ताबी ने किन अखियों से उमर को देखा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये तूफान से पहले की खामोशी है। तूफान तो अब आना था जिसने इसकी जिंदगी को बदल के रख देना था। सुबह से शाम हो गई, वो वहीं कमरे में सोफे पे मुंह सर लपेटे लेटी हुई थी। कोई भी दोबारा उसके कमरे में ना आया था। वो सिला ने गुस्से में खाने से भी मना कर दिया था। भूख से बुरा हाल था लेकिन जिद अभी भी कायम थी। कड़वट बदली आंखों से आंसू बह निकले। अल्लाह जी, कैसी आजमाइश है, मुझे हिम्मत दे मेरे मालिक। खुद को खुद ही हौसला देती वो उठी, लेकिन चक्कर आने की वजह से वहीं ढक गई। तभी दरवाजा बजा और मुलाजिम अंदर दाखिल हुई। मैडम जी, सर ने आपको नीचे बुलाया है। मुलाजमा की बात सुनकर यही जी चाहा कि खरी खरी सुना दे, लेकिन एक तो हिम्मत नहीं थी और दूसरा बहन की फिक्र थी, उससे मिलना था और तब तक वो कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। मजबूरन ही सही उसे सुभान की हाँ में हाँ मिलानी थी। मुश्किल अपनी जगह से उठती वो आगे बढ़ी और लखड़ा गई। मैडम जी, सर कह रहे हैं कि शॉल लेकर आए, खान वाला जाना है। मुलाजमा ने मजीद इतला दी तो सला हैरान हुई, यानी खुदा ने इसकी सुन ली। फट से मुलाजमा के हाथ से शॉल लेकर खुद के गिर्द लपेटी। एक एनर्जी सी आ गई थी इसके अंदर, ऐसा लग रहा था कि इसकी दुआएं रंग लाई हैं। धीरे धीरे कदम उठाती नीचे आई। सामने ही सुभान मोबाइल हाथ में थामे मैसेज टॉप कर रहा था। सलाह को आते देखा तो बाहर की तरफ कदम बढ़ाए, मोबाइल कान के साथ लगाए। अब साथ में वो चलते किसी से बात भी कर रहा था। गाड़ी के करीब पहुंचा तो ड्राइवर ने दरवाजा खोला। एक गरूर से वो गाड़ी में दाखिल हुआ। उसके पीछे ही सिला ने गाड़ी में कदम रखा। एकदम चक्कर आने पर लखड़ा कर पीछे की तरफ गिरने लगी कि सुभान ने आगे हाथ बढ़ाकर उसे फौरन कलाई से थामा।
जबकि दूसरे हाथ में मोबाइल कान से लगाया हुआ था, लेकिन ध्यान सारा सिला पे ही था। सिला ने भी फौरन खुद को संभाला और गाड़ी में सवार हुई। दोनों के बीच मुकम्मल खामोशी थी। वो गाड़ी से बाहर के नज़ारों को कितने दिनों बाद आज देख रही थी। सब कुछ नया नया सा लग रहा था। दुनिया की चहल पहल ने अजीब सा ही रंग जगाया था। दिल था कि बस बहन के पास जाने के लिए हमक रहा था, लेकिन फिर खुद को तसल्ली दी कि मंजिल अब दूर नहीं। रिलैक्स होकर सीट के साथ टेक लगाते आंखें मूंद ली। आगे पीछे सिक्योरिटी गार्ड्स की गाड़ियां थी। बेस्ट बिजनेस स्टाइल कौन होने की वजह से दोस्त कम दुश्मन ज्यादा थे, इसलिए सिक्योरिटी के बावजूद खुद भी चौकन्ना था। सुबह में रिलैक्स होकर बैठी सिला को अब फुर्सत से देख रहा था, लेकिन अपनी नजरों पे फौरन बांधे ही नजरें फेर ली। ये क्या, ये आप कहाँ जा रहे हैं? दादी ने घर के अलावा अनजान रास्ता देखा तो घबराते हुए उमर से पूछा। उमर ने तीखी नजर ताबी पे डाली और गाड़ी चलाने में मसरूफ रहा। ताबी दिल ही दिल में परेशान होती रही। कुछ ही देर बाद गाड़ी एक बड़े से घर के सामने रुकी। गेट खुला, गाड़ी गेट के अंदर दाखिल हुई। अब की बार ताबी का दिल जोरों से धड़का और कुछ गलत होने का एहसास हुआ। पलट के सवालिया नजरों से उमर को देखा। ये किसका घर है? थूक निकलते पूछा। बाहर आओ, सख्त लहजे में हुक्म सादत हुआ। ताबी भी खामोशी से मरे हुए कदमों से बाहर निकली। उमर, रात हो गई है, प्लीज मुझे घर छोड़ दे। ताबी ने दरखास्त वाला अंदाज अपनाया। उमर ने ताबी को कलाई से पकड़ा और अंदर की तरफ बढ़ा। ताबी भी उसके साथ खींची चली गई। ड्राइंग रूम के बिल्कुल बीचों बीच लाकर झटके से छोड़ा। कुछ देर में हमारा निकाह है, इसलिए मेंटली तैयार हो जाओ। एक लम्हे की देर किए बिना उमर ने ताबी के सर पर बम फोड़ा। ये क्या कह रहे हैं आप? आंखों में आंसू झलमिलाए। वही जो सुना। उमर सफाकत की इंतहा पे था। बस एक ही बात मन में समाई के बदला लेना है। अंजाम से बेखबर वो कोई भी हद पार करने को तैयार था। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ताबी ने कदम पीछे लिए और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन उमर ने एक ही जुस्त में उसे जा लिया और सोफे पे ला के पटका। मेरे साथ कोई होशियारी ना करना, वरना मेरे गुस्से के इकाब से बच नहीं पाओगी। वह मुश्किल खुद पे काबू करता वो ताबी पे बरसा। उमर का गुस्सा देख ताबी की सीटी ही गुम हो गई। आप गलत कर रहे हैं, बकवास बंद, जितना कहा है इतना करो। बात काटी। आप मेरी जान भी ले लें, लेकिन मैं आपसे निकाह हरगिज नहीं करूंगी। ताबी ने बहुत हिम्मत करते उमर को दू बदू जवाब दिया। तुम्हारी जान तो मेरी, तुम्हारी नहीं, तुम्हारे भाई की जान। शतराना अंदाज ताबी का तो दिल ही दहल गया। कितना प्यार करती हो अपने भाई से? हाँ, सीने पे हाथ बांधे पूछा। ताबी के आंसू गालों पे बहने लगे। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। वो आपके भी भाई हैं। ताबी को उमर की बात पे यकीन न आया। जानता था यही जवाब होगा। कहते फोन कॉल मिलाई और फोन स्पीकर पे डाला। हाँ बोलो, क्या पोजीशन है? नजरें ताबी पर ही थी। सर, मिस्टर सुभान हमारी गोली के निशाने पर है, सिर्फ आपके हुक्म की देर है। मुकाबले की आवाज उभरी। ओके, शूट हिम। नहीं प्लीज ऐसा मत करें। ताबी रोती बिलखती उमर के पास आई और हाथ जोड़े। जब आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। प्लीज मेरे भाई को कुछ मत कहना। रो रो कर ताबी का बुरा हाल था। ताबी के आंसू उमर को सुकून दे रहे थे। वो तकलीफ जो कुछ देर पहले दिल में जागी थी, सुभान और सलाह की तस्वीरें देख के ताबी के आंसू इस पे फुहार बनकर बरसे। कुछ ही देर में मौली को लिए उमर का दोस्त उस्मान वहां पहुंचा और बिना कोई देरी किए निकाह का मरहला मुकम्मल हुआ। निकाह होती ही उस्मान मौलवी को लिए वहां से चला गया। ताबी अपने हाथों की लकीरों में खो सी गई। क्या दुआएं ऐसे भी कबूल होती हैं? काश मैंने उमर की मिलन की दुआ ना मांगी होती। हाथ में चेहरा छुपाए वो फुट फुट कर रो दी। उमर बिना कुछ कहे वहां से चला गया, लेकिन लॉक लगाना ना भूला और चौकीदार को इसका ध्यान रखने का कहना ना भूला। गाड़ी लिए अब सड़कों की खाक छान रहा था। अब जल्दबाजी में वो बिना सोचे समझे इतना बड़ा कदम उठा तो गया था, लेकिन अंजाम का तो सोचा उसने
और अंजाम का ना सोचा उसने, ना घर वालों का सोचा कि उसको कैसे फेस करेगा, क्या जवाब देगा अपने इस अमर का। बस गुस्से में जो जी में आया कर दिया। गाड़ी खान वाला गेट से अंदर दाखिल हुई। गाड़ी के रुकते ही ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा खोला। सुभान बाहर निकला तो खुद को अच्छी तरह शॉल में लपेटे वो भी इसी के पीछे गाड़ी से उतरी। रात की तारीकी में भी खान वाला किसी महल से कम ना लग रहा था। रोशनियों में नहाया हुआ वो खूबसूरती की आला मिसाल था। एक पल को सिला मन में मर्स हो गई। मेकानी अंदाज में अंदर की जाने बड़ी। खाला सुगरा वहीं खड़े सुभान ने पुकारा तो फौरन आन दौड़ हुई। आ गए बेटा जी, बहू रानी भी आई है। सिला को देखते वो ढेर उम्र औरत प्यार से बोली, सुगरा खाला, इन्हें इस घर के तौर तरीके अच्छी तरह समझा दे, किसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं। आंखें सिला पे अटकाए सख्त लहजे में कहा। सिला जो जमीन को घूरे जा रही थी, सुभान के लफ्ज पर जख्मी नजरों से उसे देखा। सुभान ने भी सख्त घूरी से नवाजा। बेटा जी आप फिक्र ही ना करें, मैं बहू रानी को सब समझा दूंगी। सुगरा खाला सिला को देखकर बहुत खुश थी। आ बहू रानी। सिला खाला सिला असगरा खाला सिला को लिए सुभान के रूम में ले आई। बहू रानी आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ। अपने इन बेटे जी से पूछ भी लीजिएगा कि मैंने बाहर आना भी है या नहीं। सिला ने गुस्से से दांत पीसते कहा तो सगरा खाला हैरानी से पलटी और मुस्कुरा दी। बहू रानी ये घर सुभान बेटे का है और इनकी बीवी होने के नाते आप इस घर की मालकिन हो, तो आपको कहीं भी आने जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। जरूरत है आपकी बेटी की इजाजत की। सिला आगे बढ़ी लेकिन आपकी बात लहजा नरम था और खामोशी से वॉशरूम में घुस गई। सुगरा खाला की आंखों से सिला के आंसू न छुप सके। एक कैद से निकलकर एक और कैद में लंबा सांस खारिज करते उसने मुंह पे पानी की छींटे मारे और बाहर आई। कमरे का जायजा लिया। ये कमरा फार्म हाउस के कमरे से बहुत बड़ा और खूबसूरत था। आलीशान कमरा, आलीशान घर, आलीशान तर्ज जिंदगी, सब कुछ था इस शख्स के पास सिवाय एक खूबसूरत दिल के। सिला ने सुभान के बारे में नजरिया खासा कर ही लिया। उमर रात के 12 बजे के करीब घर लौटा तो ताबी को वही सोफे पे बैठे पाया। एक लम्हे को ठटका लेकिन अगले ही लम्हे खुद पर सद मेहरी का खौल चढ़ा लिया। अगर शौक खत्म हो गया हो तो अंदर रूम में जाओ। उमर को इसका रोया रोया चेहरा एकदम बुरा लगने लगा। वो जो सोचों में गुम थी उमर की आवाज पे एकदम चौंकी और झटके से खड़ी हुई। आपने जैसा कहा मैंने किया, आप प्लीज मुझे घर छोड़ आए। ताबी इसके सामने आती नीम लहजे में बोली। उमर को उसे इस हाल में देख के दिल को कुछ हुआ। वो तो सुभान और सिला को तकलीफ पहुंचाना चाहता था लेकिन वो ताबी को निशाना बना गया। सुबह छोड़ आऊंगा, नरम लहजे में कहता वो अपने रूम की जानिब बढ़ा। नहीं मुझे अभी जाना है, ताबी ने जिद्दी अंदाज में कहा तो वो रुका। गुस्सा एक बार फिर दब कर आया। मेरी एक बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ती, टाइम देखा है, वापस जाना है। गुस्से से बड़बड़ाया। जाओ ऊपर रूम में, उमर ने सख्ती से कहा तो ताबी उसे देखती बेबसी से ऊपर रूम की तरफ बढ़ी। बहस व लड़ाई बेकार थी, वो उसे बचपन से जानती थी और इसकी जिद को भी। एक बार किसी बात पे उड़ जाए तो टस से बस नहीं होता था। इसीलिए ताबी ने खामोश रहना ज्यादा मुनासिब समझा लेकिन दिल में तय कर लिया कि वो कैसे भी करके यहाँ से निकलेगी, चाहे उसे यहाँ से भागना क्यों ना पड़े। ताबी के रूम में जाने के बाद उमर भी अपने रूम में आ गया। जिंदगी एकदम से यूं पलटा खाएगी इसने कल तक खुद भी ना सोचा था। अब खुद का इस्तेमाल करने लगा था। इन दोनों को क्या लगा कि निकाह करके ये दोनों मुझे झटका देंगे। एक तंजिया मुस्कुराहट ने लबों को छुआ। ना, अब झटका खाने की तुम दोनों की बारी है। अब मैं वो करूँगा जहाँ तुम्हारी सोच भी नहीं जा सकेगी। मुतमीन होता वो वॉशरूम में घुसा। खाने की टेबल पर मुख्तलिफ किस्म के खाने देखकर सिला के मुंह में पानी भर आया और भूख जोरों की जाग उठी लेकिन खामोशी से एक चेयर पर बैठ गई जबकि सुभान खाना खाते मुसलसल उसे नजरअंदाज कर रहा था। बहू रानी खाना निकालू प्लेट में। सुगरा खाला ने प्लेट सिला के सामने रखी तो सिला ने
तशकर अंदाज में देखा, थोड़े से चावल डाले प्लेट में और इन्हीं पे झुक गई। चम्मच चलाती इनको खाने कम और हिलाने ज्यादा लगी। सुभान ने एक नजर इसकी हरकतों को मुलाजा किया और अपना खाना फट से खत्म करके वहां से उठ गया। सुभान के उठ के जाते ही सिला खाने पे भरपूर इंसाफ करने लगी। सुभान ने विंडो से उसे देखा तो ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि वो भूखी है, उसे भूख लगी है। वो सुभान के सामने वो खाने से कतरा रही थी। अब जबकि वो देख रही थी और असगर खाला से मुतमीन अंदाज में बातें भी कर रही थी तो सुभान थोड़ा पुरसुकून हुआ। उसने आज तक कभी किसी की जात को तकलीफ नहीं दी थी और ये सब पहली बार था जब सिला ने सबके सामने उसे थप्पड़ मारा गलत फहमी की बिना पे। तब भी उसने कभी उससे बदला लेने का राज सोचा। कहते हैं ना, जब हमारी अपनी जात पर तकलीफ आए तो हम हर तरह की तकलीफ सह जाते हैं, लेकिन बात जब अपनों पे आती है तो चोट वहां लगती है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। बात अब इसकी जात की नहीं, इसकी बहन की जात की थी। उमर और सिला दोनों इसकी तकलीफ का बासत बने थे। वो कैसे छोड़ देता। सुभान का दिमाग फिर से ताबी में जा अटका। अब उसे भी सब समझना था। कहानी वो तरतीब दे तो चुका था, सिला को भी समझा चुका था, लेकिन फिर भी उसके रूठ जाने का एक डर था जो हावी था। मोबाइल की मुसलसल बजती बैल पर उसने बंदी आंखों से देखा, मम्मा जान कॉलिंग। वो फौरन से बिस्तर उठा। टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। अभी ही तो इसकी आंख लगी थी। जी बाबा, सब खैरियत। इस वक्त फोन। उमर, तुम ठीक हो ना? और ताबी, वो भी। उमर का दिल लहजा ताबी के नाम पर। जी बाबा, सब ठीक है। आप क्यों इतनी परेशान है? बहुत बुरा ख्वाब देखा, मुझसे नहीं रहा गया, इसलिए फोन। वो फिर से रो दी। पास बैठी अनुषा इन्हें तसल्लियां दे रही थी। बाबा, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, परेशान ना हो प्लीज। उमर माँ के लिए फिक्रमंद हुआ। पहुंचने की इतला भी देना जरूरी नहीं समझा। माँ को रोते हुए गिला किया तो उमर माँ के प्यार पर ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। सॉरी मम्मा जान, गलती हो गई, आते ही काम में बिजी हो गया तो सॉरी वंस अगेन। बेटा, माँ हूं ना, फिक्र तो होती है ना। और ताबी, उसे भी कितने फोन किए, उसने भी नहीं उठाया। उमर की नजर पास पड़े ताबी के मोबाइल पर पड़ी जो रात से बंद था। मामा फिक्र ना करें, वो भी ठीक होगी, सो रही होगी, सुबह बात कर लेना आप। चलो बेटा, तुम भी आराम करो, अपनी खैर खैरियत की इतला देते रहना। फोन बंद हो चुका था लेकिन उमर की नींद उड़ चुकी थी। अचानक दिल में ताबी का ख्याल आया तो फौरन जूते पहनता वो बाहर निकला। ताबी साथ वाले रूम में ही थी लेकिन इसका दरवाजा खुला था। उमर को कुछ सही नहीं लगा। अंदर रूम में गया, वहां ताबी कहीं नहीं थी। सारा घर छान मारा, वो कहीं नहीं थी। अब वो हकीकत परेशान हुआ और बाहर गेट के पास आया। आतिफ बाबा, ऊंची आवाज में पुकारता। वो इधर उधर भी देखे जा रहा था। जी बेटा, क्या हुआ? सब खैरियत है ना? आतिफ बाबा, ताबीर अंदर नहीं है, आपने देखा उसे? उमर के लहजे में फिक्रमंदी थी। नहीं बेटा, गेट तो बंद है, अंदर नहीं है वो। गुस्सा जब्त करते वो चिल्लाया, गेट खोले आप। फौरन हुक्म सादत किया। आतिफ बाबा ने फौरन गेट खोला। बाहर निकलकर सारा चेक किया कि तभी दरवाजे की साइड वाली दीवार के पास टूटी चूड़ियां नजर आई। करीब जाकर अच्छे से चेक किया तो उमर के रोंगटे खड़े हो गए। ताबी फौरन खड़ा हुआ और अंदर बढ़ा। आतिफ बाबा, गेट खोले। गाड़ी में बैठती उसने ऊंची आवाज में कहा। आतिफ बाबा ने फौरन बड़ा गेट खोला। उमर ने गाड़ी निकाली और रोड पर डाल दी। हर जगह वो देखता जा रहा था। दिल था कि बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था। क्यों ताबी, क्यों भागी तुम? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? ये सोच आते ही वो ज्यादा परेशान हो गया और सुनसान सड़कों पे गाड़ी दौड़ाता रहा।
भाई जल्दी चलाओ ना। ताबी मुंह सर लपेटे रक्षा ड्राइवर से बोली। वो मुश्किल दीवार पर लांग कर वहां से निकल तो आई थी, लेकिन आगे जाकर उसे एक रक्षे वाला मिल गया। उसे घर का एड्रेस बताती वो बार बार पीछे मुड़कर देखती। रक्षा ड्राइवर को शक में डाल रही थी, और रक्षा ड्राइवर ने रक्षे की स्पीड भी ऐसा रखी थी। क्या बात है बीबी, किससे भाग कर आई हो? मेरी खेती से कहता वो ताबी को चौंका गया। भाई अपने काम से मतलब रखो और थोड़ा तेज चला। ताबी मुंह छुपाए बुड़बड़ाई मुंह में बुड़बड़ाई, लेकिन इसके लहजे की लड़खड़ाहट साफ महसूस हो रही थी। रक्षा ड्राइवर ने फुर्सत से ताबी का भरपूर जायजा लिया। जहां नजर कलाई पे पड़ी वो जख्मी हुई थी। अपने काम ही कर रहा हूँ। रक्षा ड्राइवर ने सुनसान जगह पे रक्षा रोका और ताबी को बिना कोई संभलने का मौका दिए उसके पास पीछे आया। ताबी इसकी इस अचानक हरकत पे बुखला गई और फौरन रक्षे से उतरना चाहा, लेकिन उस शख्स की गिरफ्त बहुत सख्त थी। ताबी ने इसकी कलाई पे अपने दांत गाड़ दिए। वो दर्द से बिलबला उठा। मुसलसल सड़कों की खाक छानते काफी वक्त बीत गया था, लेकिन वो कहीं ना मिली। उमर बहुत सख्त परेशान था। कहीं कहीं वो अपने घर। उमर के जहन में एकदम से ये ख्याल कूदा तो उसका दिल बहुत जोर से धड़का, और कुछ सोचते हुए वो गाड़ी खान वाला की तरफ मोड़ दी। दांतों से काटने पर कलाई पे निशान पड़ गए। गिरफ्त ढीली पड़ी तो वो अपना आप छुड़ाकर बाहर भागी। जिस रास्ते वो आए थे उसी रास्ते से वो वापस पलटी। वो शख्स भी पीछे भागा। हार न मान रहा था। ताबी सर पट भागी, लेकिन उस शख्स ने ताबी को जा लिया और ताबी की शाल उसके हाथ में आ गई। ताबी ने इसकी भी परवाह ना की और भागती रही। उस शख्स ने हाथ में लपेटकर ताबी की शाल दूर फेंकी और फिर से ताबी के पीछे भागा। कहाँ भाग रही है? रुक, यहाँ आ। उस शख्स ने ताबी को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। ताबी उससे खुद को बचाती दूर जा गिरी, लेकिन फौरन संभल भी गई। सामने शैतान के रूप में इस भेड़िए को देखा जो फतेहाना अंदाज में इसकी तरफ बढ़ रहा था। ताबी ने खुद के बचाव के लिए इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई, लेकिन उसे कुछ नजर न आया। पूरी सड़क सुनसान थी। हर तरफ खामोशी का राज था। ताबी के आंसू रवानी से बहने लगे। खबरदार जो मेरे करीब भी आए। ताबी ने उठने की कोशिश की, लेकिन चोट की वजह से उठ ना पाई। कुर्बान जाऊं इस अदा पे, ये जानते हुए भी कि मुझसे बच नहीं सकती, फिर भी धमकियां। दूर रहो मुझसे। ताबी ताबी कहते हुए बामुश्किल उठी और फिर से भागी। वो शख्स भी फिर से मुस्कुराते हुए पीछे आया। ताबी ने मुड़कर देखा। उस शख्स की आंखों में हवस साफ नजर आ रही थी। ताबी पे एक ही जुनून सवार था कि मौत आ जाए बेशक, लेकिन इज्जत पे आंच भी ना आने पाए। वो पीछे ही भागा आ रहा था कि वो सामने किसी सख्त चीज से टकराई। टक्कर बहुत सख्त थी। टकरा के पीछे की तरफ गिरने लगी थी कि सामने वाले ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। सर उठाकर देखा तो वक्त थम सा गया। दिल की धड़कनें रुक सी गईं। दिल ने अल्लाह के आगे सजदा किया। आंखों से सामने वाले के चेहरे को अकीदत से चूमा। रोती आंखें, लेकिन चेहरे पे एक सुकून सी मुस्कान सज गई। ये जाने बिना कि सामने वाले के गुस्से की इकाब से वो बच पाएगी भी या नहीं, इस बात से बालातर वो पुरसुकून थी कि वो मजबूत हाथों में है। वो इज्जत का रखवाला था। सुकून की एक लहर पूरे जिस्म में सराहत कर गई थी। ओए, उसे मेरे हवाले कर, ये मेरा शिकार है। वो शख्स सामने वाले को जाने बिना अपना ही मदह बयान कर रहा था। ताबी को बिना दुपट्टे के देख उमर की तन बदन में आग लग गई। झटके से ताबी को साइड पे किया और गुस्से से उस शख्स की जाने बढ़ा और एक मुक्का बनाकर पूरे जोर से उसके मुंह पे जड़ दिया। वो इस अचानक आफत के लिए तैयार ना था। गिरते गिरते बचा। इसके मुंह से खून निकला। अरे तूने मुझ पे हाथ उठाया। एक और मुक्का रख के दिया और फिर उसे संभलने का मौका ना दिया और पैर दर पैर इसके मुक्के जुड़ते चला गया। वापस रक्षी की तरफ भागा, लेकिन उमर ने उसे ना छोड़ा। छोड़ दे मुझे, तू ले जा यार, लड़की तेरी हुई, मुझे छोड़ दे। वो हाथ जोड़ते हार मानते बोला, वो लड़की बीवी है मेरी। ये कहते साथ ही उमर ने एक और मुक्का जड़ा, जबकि ताबी की नजर बेख्तियार ही उमर पे जा ठहरी। वो उसे अपनी बीवी तस्लीम कर रहा था। हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी बीवी की तरफ आंख उठा कर देखने की?
عمر اسے مارتے جا رہا تھا، وہ ادھمرا ہو کے بے ہوش ہو گیا، لیکن عمر کا غصہ نہیں کم ہو رہا تھا۔ پھر اس کے بے جان ہو رہے وجود کو ایک طرف پھینکا، کچھ ہی دور عمر کو تابی کی شال گری نظر آئی۔ غصہ ضبط کرتے شال کو اٹھایا اور تابی کی طرف بڑھا۔ وہ اس کے گرد اچھی طرح سے شال لپیٹی، تابی بس اس کا چہرہ دیکھ جا رہی تھی، آنسو بہائے جا رہی تھی۔ عمر نے اس کا ہاتھ پکڑا، گرفت اتنی سختی کہ تابی کو اس کے غصے کی انتہا کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ گھر پہنچتی عمر نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ کیوں تابی، کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں بھاگی تم؟ عمر نے خود پہ قابو رکھنا محال ہو رہا تھا۔ تابی اس کے غصے سے کانپنے لگی، نظریں اٹھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ تم جانتی ہو اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ دونوں ہاتھوں سے اسے کندھے سے تھامے وہ اس پر برسا، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی تم نے نہیں سوچا کچھ ہو جاتا تمہیں تو کیا ہوتا میرا؟ روانی میں کہتے ہوئے اسے خود بھی اندازہ نہ ہوا وہ کیا کہہ گیا ہے۔ تابی تو اس کی لفظوں کے سحر میں ہی کھو گئی۔ اس نے صفائی دینی چاہی۔ چپ، ایک دم چپ تابی! اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کے ایک جذب کے عالم میں چپ کروا دیا۔ اس وقت وہ دیوانہ لگ رہا تھا۔ کیا کہا تھا میں نے؟ یہی کہ صبح چھوڑ آؤں گا۔ کیا کیا؟ مجھ پہ بھروسہ نہیں تھا؟ کیا میں نے تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی یا کچھ غلط کیا تمہارے ساتھ؟ بتاؤ مجھے۔ اپنے ہاتھوں پہ اس کا چہرہ تھامے وہ روانی میں کہتا جا رہا تھا، بنا یہ سوچے کہ اس نے تابی سے نکاح بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ اس وقت وہ تابی کو ایک الگ ہی عمر لگ رہا تھا۔ عمر کا دکھی انداز اسے دکھی کر رہا تھا۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ معاف! تابی نے معافی مانگنی چاہی۔ عمر نے بے اختیار ہی اس سے گلے سے لگا لیا اور آنکھیں موند لیں۔ وہ لمحہ، وہ پل جن میں وہ دور ہوئی اور وہ یہ سوچ کے کہ اسے کچھ ہو گیا تو اس کی روح نکال لے کر گیا۔ کتنی دعائیں مانگ لی تھیں ان پلوں میں، اس کی سلامتی کی، اس کی عزت کی حفاظت کی، اس معصوم کی معصومیت کی۔ پاگل ہی تو ہو گیا تھا وہ، اور تبھی تو اسے احساس ہوا تھا کہ تابی اس کے لیے کیا تھی۔ اسے خود سے لگائے وہ خود میں سکون اترتا محسوس کر رہا تھا، اور تابی عمر کے اس عمل سے پریشان تھی۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ کیا ری ایکٹ کرے۔ وہ مسلسل تابی کے نمبر پر کال کر رہا تھا۔ اسے آفس کے لیے نکلنا تھا۔ زہرہ خالہ کھانا لگانے میں مصروف تھی، جبکہ صلہ سبحان کی بے چینی کو نوٹ کر رہی تھی اور اپنا مدح بیان کرنے کے لیے لفظ ترتیب دے رہی تھی۔ کہاں ہو گڑیا؟ فون اٹھاؤ۔ سبحان اسے بتانا چاہتا تھا صلہ کے بارے میں، تاکہ جب وہ گھر واپس آئے تو ایک پوری کہانی وہ پہلے سے ہی ترتیب دے چکا تھا اور صلہ کو بھی آگاہ کر چکا تھا۔ جہاں سبحان کو تابی کی فکر کھائی جا رہی تھی، وہیں صلہ کو سحر سے ملنے کی بے چینی تھی۔ بیٹا جی، ناشتہ لگ گیا ہے، آ جائیں۔ زہرہ خالہ نے دروازے کے باہر سے ہی اطلاع دی اور چلی گئی۔ سبحان نے نظر انداز کر دیا۔ اتنے میں اس کا موبائل بجا۔ ہاں بولو سر، آپ کا کام ہو گیا ہے؟ کل ہی مسٹر عمر کو انجانے نمبر سے تصویریں بھیج دی گئی ہیں۔ گڈ۔ سبحان مسکراہٹ لبوں تلے دباتا مستقل انداز میں پلٹا۔ سامنے ہی نظر پرشان بیٹھی صلہ پہ جا ٹھہری۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ عمر تابی کو اپنی کچھ شرائط پہ واپس چھوڑنے جا رہا تھا اور اب بہت مطمئن بھی تھا۔ تابی عمر کے رویے پہ جذبات کا شکار تھی۔ رات کو جس طرح وہ اس سے سمٹ رہا تھا، صبح ہوتے وہ سب یکسر بھول گیا تھا۔ تابی نے بھی دوبارہ کوئی بات نہ کی۔ گاڑی خان والا میں داخل ہوئی۔ تابی کے دل کی دھڑکنیں اچانک تیز ہوئیں۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ جاتے ہی سب سبحان کو بتا دے گی، لیکن عمر کی دھمکی، وہ ڈر گئی تھی اس رسوائی سے جو عمر اپنے کہے پہ عمل کر دیتا۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی عمر کی بات ماننا تھی۔ عمر ابھی یہ نکاح ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا تھا، وجہ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس کی ہاں میں ہاں ملانے پہ وہ مجبور تھی۔ اپنا گھر ہے تمہارا، اتر آؤ یا انویٹیشن دینا پڑے گا۔ عمر جو گاڑی سے اتر چکا تھا، تابی کو اپنی جگہ جمی دیکھ تنزیہ سے بولا،
ताबी गड़बड़ा गई और फौरन गाड़ी से उतरी। उमर के साथ घर के दरवाजे से धड़कते दिल से इंटर हुई। क्या परेशानी है? मुंह पे 12 क्यों बजे हैं? सुभान ने सिला के चेहरे पे परेशानी के तासुर देखते हुए बेतासिर अंदाज में कहा। सिला भी कुछ कहती कि सुभान का मोबाइल एक बार फिर से बजने लगा। मोबाइल कान से लगाए वो बाहर निकला। सीढ़ियां उतरता हुआ वो नीचे आया। सामने ही ताबी आती दिखाई दी। एक लम्हे को सुभान का दिल लहजा। ताबी के पीछे ही अंदर आते उमर पर भी नजर पड़ चुकी थी। भाई, ताबी एकदम सुभान के सीने से जा लगी। क्या हुआ मेरी गुड़िया, ठीक है ना? और इतनी सुबह सुबह? सुभान को कुछ खटक रहा था। ताबी ने कुछ कहना चाहा लेकिन उमर की बात याद आ गई। अगर भाई के सामने मुंह खोला और निकाह का बताया तो उसी वक्त वहीं खड़े खड़े तलाक दे दूंगा और फिर रोते रहना दोनों बहन भाई मिलकर सारी जिंदगी। कुछ नहीं, बस आपकी याद आ रही थी इसीलिए वापस आ गई। नजरें झुकाते नॉर्मल अंदाज अपनाया। सुभान ने एक नज़र उमर पर डाली जिसकी आंखों में आज अजनबीपन था, क्योंकि वो जानता था जो फोटोग्राफ उसने उमर को अनजाने नंबर से भिजवाई थी और वो इसने देख भी ली होंगी और अब वो उसके रद्द अमल का वेट कर रहा था। इतने में सबकी नजरें सुइयां उतरती सालिया पर जा ठहरी। उमर को देखकर वो अपनी जगह लहज गई। वो नहीं जानती थी कि इतनी जल्दी उमर से सामना हो जाएगा। उमर की आंखों में सिर्फ नफरत थी। वहीं ताबी सिला को अपने घर देखकर बुरी तरह चौंकी। तुम? ताबी बहुत सख्त हैरान हुई, लेकिन इतनी देर में सिला खुद को कंपोज कर चुकी थी और सीढ़ियां उतरती कदार से नीचे आई। कम। सुभान ने आगे बढ़कर सिला का हाथ थामा और ताबी के पास लेकर आया। मीट माई लव माई वाइफ सिला सुभान। तारुफ करवाया ताबी पे तो जैसे आसमान ही गिर गया हो। आंखों में बेयकीनी थी। कैसी हो डियर? चेहरे पे झूठी स्माइल सजाए वो ताबी से मिली, पर ताबी अपनी जगह से टस से मस ना हुई। एक दर्द भरी नजर उमर पर डाली जो इस वक्त जब्त के कड़े मर्रे से गुजर रहा था। आओ सिला, तुम्हें अपनी जान से प्यारे भाई से मिलवाऊं। हाथ थामे अब वो उमर की तरफ बढ़ा। मीट माई लेडी माई वाइफ। लहजा और आंखों में गरूर था जिसे उमर ने बासानी समझ लिया। कैसे हो? एक खोखला सवाल कर डाला। उमर ने गहरी सांस खारिज की। जिंदा हूँ अपनों के दुखों के बाद भी। देखो, अपने कदमों पे चल के आया हूँ। थोड़ा सा पीछे होके खुद को शो किया। सिला को इस इंसान के लिए दुख हुआ। बहुत बड़ा धोखा दे गई थी वो इसको। मुबारकबाद नहीं दोगे क्या? सुभान ने उमर का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा। क्यों नहीं? जान से अजीज भाई की बटर हाफ से मिलने के बाद सुभान ने उमर का जान से अजीज भाई की बटर हाफ से मिलने के बाद मुबारकबाद तो बनती है। तंज में बुझा लहजा। सुभान के चेहरे पे सदपन छा गया। और तुम मिस सिला सुभान। फौरी लफ्जों की तस्दीक की। नई जिंदगी मुबारक हो एक नए धोखे के साथ। खुद पे जब्त की आखिरी हद भी टूटने लगी। एक शिकवा की नजर सुभान पे डाली और साथ ही इन्हीं नजरों से ताबी को देखा और वहां से निकलता चला गया। क्या कुछ नहीं था इन नजरों में जिसे ताबी बखूबी समझ गई थी और एक फिर वहां से हटी। सुभान ने पलट कर देखा, ताबी ना थी। परेशान होता उसके पीछे गया और सिला अपनी जिंदगी की तरह वहीं अकेले खड़ी रह गई। जिंदगी इतना बड़ा जख्म दे जाएगी उसने सोचा ना था। गाड़ी में बैठा वो खुद ही अपने जख्मों की पैबंदकारी कर रहा था। एक नज़र इस महल पे डाली जहाँ उसकी मंगेतर थी जिसने उसे डच करके इस घर को अपनाया था और इसी घर की बेटी जिसे वो निकाह के बंधन में बांध चुका था। इस घर से रिश्ता अब बहुत गहरा हो गया था। स्टीयरिंग पे हाथों की गिरफ्त बहुत सख्त हुई। भले उसे सिला से कोई तूफानी इश्क ना था लेकिन वो उसे पसंद करता था, इसकी अच्छाइयों से मुतासिर था और अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फैसला भी उसने ताबी ही की वजह से किया था, क्योंकि वो ताबी को नापसंद करता था। वजह वही, राबिया बेगम ने हमेशा उसे सब पे बदतरी दी थी। बचपन में जब भी वो रहने आती मुश्किल वो वक्त कटता गजा के वो सारी ज़िंदगी के लिए उसे अपने सर पर सवार कर लेता। जिससे वो नफरत करता था वही उसकी ज़िंदगी में शामिल हो गई। लेकिन अब बहुत जल्द ये चैप्टर मैं हमेशा के लिए क्लोज करूँगा। मिस्टर सुभान, जस्ट वेट एंड वॉच। खुद को हक पे समझता वो गाड़ी आगे बढ़ा गया। ना चाहते हुए भी एक आंसू बंद तोड़ कर गाल पर फिसल गया था। उमर ने उसे साफ ना किया ये आंसू किस बात पे थे
پہ تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ تابی تابی میری گڑیا پلیز دروازہ کھولو۔ سبحان مسلسل تابی کے کمرے کا دروازہ بجا رہا تھا اور وہ اندر اپنے بکھرے وجود کی کرچیاں سمیٹنے میں لگی تھی۔ یہ احساس کتنا تکلیف دہ تھا کہ وہ بدلے کی سولی پہ لٹکی گئی ہے۔ جو بھی تھا اس کے بھائی نے کیا، لیکن سزا اسے ملی۔ وہ سارے سوال جو اس کے نکاح کے وقت اسے تنگ کر رہے تھے، ان سب سوالوں کے جواب اسے مل گئے تھے۔ سلا کو اپنے گھر اپنی ہی بھائی کی بیوی کے روم میں دیکھ کر وہ سب جان گئی تھی۔ تابی پلیز دروازہ کھولو، میں تمہیں سب سمجھا دوں گا، پلیز میری جان دروازہ کھولو۔ سبحان کا لہجہ نیم ہوا، کندھے پہ ہاتھ کا دباؤ محسوس کرتا وہ پلٹا۔ بیٹا جی اسے تھوڑا سنبھلنے کا موقع دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سبحان نے ایک درد بھری نظر دروازے پہ ڈالی اور وہاں سے ہٹ گیا۔ وہ گھر نہیں رکنا چاہتا تھا، تابی کا رونا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ پلیز 1 منٹ میری بات سنیں۔ سلا نے اسے بیچ راستے میں روکا تو اس کے قدم چھٹکے۔ وہ آپ نے کہا تھا کہ آپ 20 لاکھ تم۔ سبحان کو سلا پہ بے انتہا غصہ آیا۔ تم اور تمہارا دین ایمان صرف پیسہ ہے۔ پیسوں کے لیے تم جیسی لڑکیاں کسی سے بھی محبت کا جھوٹا ڈرامہ رچا سکتی ہیں اور کسی کے نکاح میں بھی خود کو بیچ دیتی ہیں۔ تابی سے بات نہ کر سکنے کا سارا غبار سلا پہ اتار دیا۔ سلا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، زبان کنگ ہو گئی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ اسے کیسی لڑکی سمجھ رہا تھا؟ ایک بار وہ پھر اپنی باتوں سے سلا کا دل بری طرح چھلنی کر چکا تھا۔ فکر مت کرو، مل جائیں گے تمہیں تمہارے پیسے۔ میں اپنی ڈیل بھولا نہیں، سب یاد ہے مجھے، اور اب جاؤ یہاں سے۔ حقارت اور نفرت سے کہتا وہ منہ پھیر کر خود ہی وہاں سے نکل گیا۔ 2 آنسو لکھڑاتے ہوئے گالوں پہ بہہ نکلے، سر جھک گیا، خود اپنا آپ غلیظ سا لگنے لگا۔ کیا وہ واقعی اتنی گری لڑکی تھی؟ کیا وہ یہ سلوک ڈیزرو کرتی تھی؟ اصغر خالہ بھی وہیں موجود تھی۔ انہیں بھی سلا کے لیے بہت دکھ ہوا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے خاموشی سے وہاں سے واپس پلٹ گئی۔ سلا نے روم میں آتے ہی روم لاک کیا۔ اسے رہ کر خود پر سبحان پر غصہ آ رہا تھا۔ کیوں کچھ نہ بولی وہ اسے؟ خاموشی سے سب کچھ کیوں سن آئی؟ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، آنسو میں روانی آ گئی۔ آج عمر سے آمنا سامنا ہوا، اس کی آنکھوں میں کتنا درد اور حقارت تھی۔ عمر نے نظروں سے وہ سب کہہ دیا جو سبحان زہر سے بھرے لفظوں کے تیر چلا گیا تھا۔ آنسو پوچھتی وہ آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، اپنا آپ بہت آزاں لگا۔ کافی دیر یوں ہی بے دماغی سے کھڑی رہی، صرف اپنی بہن کی حفاظت کے لیے، اس کی جان کی سلامتی کے لیے۔ وہ 2 مردوں میں پس کر رہ گئی تھی، ایک کے لیے بے وفا تھی تو دوسرے کے لیے نظریں جھک گئی۔ وہ چاہ کر بھی اپنے لیے غلط لفظ نہ نکال پائی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کا اندر کا عکس کتنا پاکیزہ ہے۔ بس اب بہت ہو گیا مسٹر ایس کے، اب اور نہیں۔ میں نے یہ نکاح کی ڈیل صرف اپنی بہن کے لیے۔ سختی سے اپنے آنسو صاف کیا۔ اگر آپ کو اپنی فیملی عزیز ہے تو مجھے بھی اپنی بہن سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی سلا دی گریٹ کیا چیز ہے۔ منہ صاف کرتے وہ کبڈ کی طرف جانب بڑھی۔ وہاں ایک دراز کو دیکھتے وہ رکی۔ یہ وہی دراز تھی جسے رات کے آخری پہر سبحان نے کھولا تھا، جب اسے لگا کہ سلا سو رہی ہے۔ در حقیقت وہ جاگ رہی تھی۔ نمبر لگا کے لاک کھولا۔ ایک لمحے کو سلا کا دل دھڑکا، لیکن اگلے ہی لمحے خود کو حوصلہ دیتی وہ دراز کھول چکی تھی۔ سامنے ہی اس کی مطلوبہ چیز نظر آ گئی۔ دھیرے سے لہستے ہاتھوں سے اٹھایا اور دراز کو دوبارہ لاک لگا کر وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ اپنے دوپٹے میں اس چیز کو وہ اچھی طرح لپیٹ کر وہ گھر کے بیرونی دروازے سے چپکے سے باہر نکل گئی، یہ جانے بغیر کہ روم کے کیمرے میں اس کی ایک حرکت کو سبحان نے بہت فرصت سے دیکھا۔ اسے اس کے اعصاب تنے۔ آفس میں بیٹھی اس نے فون پر کوئی نمبر ڈائل کیا اور سلا کا پیچھا کرنے کو کہا، اور پھر خود بھی کچھ سوچتے ہوئے لیپ ٹاپ بند کیا، گاڑی کی چابیاں اور والٹ اٹھایا اور آفس سے باہر نکل گیا۔ لمحہ لمحہ رنگ بدلتی تقدیریں، وہ سمجھ نہ پا رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ سر گھٹنوں میں دیے وہ کافی دیر سے یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی، اب تو آنسو بھی ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ سبحان بھائی کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیسے کر سکتے ہیں آپ ایسے؟ عمر اور سلا تو آپس میں، پھر وہ آپ کس
کے ساتھ کیسے؟ کیا سچ ہے جو مجھے نہیں پتا؟ کیا چھپا رہے ہیں سب؟ اور صلہ وہ کیسے عمر کو چیٹ کر سکتی ہے؟ وہ تو عمر سے پیار، پھر اس نے سبحان بھائی سے شادی، ایسا کیوں کیا دونوں نے؟ اور عمر دھیرے سے اٹھتی کھڑکی کے پاس آئی، اس نے تو مجھے ہی سزا دے دی، وہ سب جانتا تھا، اسی لیے اس نے مجھ سے نکاح کیا، زبردستی نکاح۔ آنسو پھر سے گالوں پہ بہنے لگے۔ عمر تم نے بدلہ لینے میں یہ بھی نہ سوچا کہ اس سب میں میرا کیا قصور، میرا کیا گناہ؟ عمر کیسے معاف کر پاؤں گی میں آپ کو؟ میرا عشق ہے آپ، جنون ہے آپ، بے لوث محبت ہے۔ میں نے تو ہمیشہ آپ کو چاہا، کبھی برا نہیں سوچا۔ وہ میرے عشق کی انتہا تھی کہ آپ سے دستبردار بھی ہو گئی، آپ ہی کی خاطر، اور آپ نے مجھے کس درہائے پہ لا کے اکیلا کھڑا کر دیا۔ کوئی مسلسل دروازہ بجا رہا تھا، تابی کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ وہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی، آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ تابی بیٹا کھانا کھا لو، جب سے آئی ہو ایسے ہی کمرے میں بند ہو۔ صغرا خالہ نے پریشانی اور پیار سے کہا۔ بھوک نہیں خالہ۔ لمبا سانس خارج کرتی وہ وہیں ایک طرف صوفے پہ اٹک گئی۔ صغرا خالہ 3 سال سے یہاں تھی، ان کا اس دنیا میں کوئی نہ تھا۔ سبحان کو وہ روڈ پر ملی تھی، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ماتھے پہ چوٹ آئی تھی، سبحان نے ان کا علاج کروا کے اپنے ساتھ لے آئے تھے، تب سے وہ یہیں تھی، ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑتی تھی، جنہوں نے انہیں اس گھر میں پناہ دی تھی۔ سب سے زیادہ وہ سبحان کے قریب تھی، وہ سب کچھ کر سکتی تھی لیکن سبحان کے خلاف کبھی نہیں جا سکتی تھی، وہ ان دونوں کے بہت قریب تھی۔ بیٹا ایسے نہیں کہتے، گناہ ہوتا ہے، رزق کو نہ نہیں کرتے، چلو اٹھو، منہ ہاتھ دھو کے آؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ صغرا خالہ نے اسے بچوں کی طرح پچکارا۔ تابی نے ایک شکوہ کنار نظر ان پر ڈالی۔ خالہ آپ نے بھی مجھے کچھ نہ بتایا، اتنا بڑا فیصلہ بھائی نے یوں اچانک کیسے کر لیا؟ مجھے نہیں بتایا، لیکن آپ انہیں روک تو سکتی تھی نا؟ دل کا شکوہ زبان پر آ گیا۔ تابی بیٹا، سبحان بیٹا، جو بھی کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، میں جانتی ہوں وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتے، اور آپ بہن ہو کر بھائی کو نہیں جانتی؟ الٹا صغرا خالہ نے اس سے سوال کیا۔ تابی نفی میں گردن ہلاتی چپ ہو گئی۔ چلو بیٹا، جو باتیں سمجھ میں نہ آئیں انہیں وقت پہ چھوڑ دینا چاہیے، دھیرے دھیرے سارے پرانے خود ہی کھلتے چلے جائیں گے۔ بہت پیار سے سمجھاتی وہ وہاں سے اٹھ آئیں۔ اب ان کا رخ صلہ کے روم کی طرف تھا۔ دروازہ نوک کیا لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی تو خود اندر چلی گئیں۔ آوازیں دیں پر کوئی جواب نہ آیا۔ صغرا خالہ کا دل دہل گیا، فوراً باہر آئیں اور موبائل پر سبحان کو کال ملائی، لیکن سبحان نے کال اٹینڈ نہ کی۔ وہ ازدد پریشان ہو گئی۔ صلہ نے گھر میں قدم رکھا تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ سحر کہاں ہو؟ اندر آتے ہی دیوانوں کی طرح وہ بہن کو پکارنے لگی۔ ماں کے کمرے کی طرف بڑھی تو کمرے کی حالت بکھری ہوئی تھی۔ عابدہ بیگم اوندھے منہ زمین پر گری ہوئی تھی، ان کے ماتھے پہ چوٹ لگی تھی۔ صلہ نے آگے بڑھ کر ماں کو اٹھایا۔ امی یہ سب کس نے؟ دل کسی انہونی احساس کے ساتھ ڈرا۔ عابدہ بیگم صلہ کو دیکھ کر جی اٹھی۔ صلہ میری بچی تو آ گئی۔ اپنے ہاتھوں میں صلہ کا چہرہ تھامے نیم لہجے میں بولی، امی سحر کہاں ہے؟ ارد گرد دیکھتے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ عابدہ بیگم زاروں کی طرح رونے لگی۔ امی پلیز بتائیں مجھے، سحر کہاں ہے؟ اب کی بار صلہ چلائی۔ وہ اسے لے گیا، میں نہ بچا پائی اسے۔ روتے ہوئے وہ ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ صلہ کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ رمضان کا کہہ رہی ہے۔ کہاں لے کر گیا ہے وہ؟ خدا کا واسطہ ہے امی بتائیں مجھے۔ صلہ نے آنسو ضبط کرتے کہا، وہ علی بخش کے ڈیرے پہ، وہ اسے بیچ دے گا، وہ لے گیا ہے، صلہ بچا لے اسے، میری معصوم بچی کو۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ صلہ نے ماں کے آنسو پوچھے اور ایک پکے ارادے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، کبھی نہیں، میں اپنی بہن کو ان درندوں سے واپس لے کر آؤں گی، چاہے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، یا مجھے کسی کی جان کیوں نہ لینی پڑے۔ ایک جذبے سے کہتی وہ باہر نکل گئی۔ عابدہ بیگم اسے پکارتی رہ گئی لیکن وہ نہ رکی۔ وہاں سے وہ سیدھا علی بخش کے ڈیرے پہ پہنچی۔ اس ڈیرے کو وہ اچھی طرح جانتی تھی، رمضان کی وجہ سے اسے
मुझे 1-2 बार यहाँ आना पड़ा था। रमज़ान का ज़्यादा वक्त यहीं गुजरता था और यही नहीं, पूरा मोहल्ला अली बख्श और इसके डेरे से वाकिफ़ था। हर गलत काम यहाँ होता था, खासकर जुए और सट्टेबाजी का अड्डा था ये। दरवाजे पे खड़े पहरेदार ने सिला को रोका। लड़की कहाँ जा रही है? अंदर, कड़कदार आवाज़ में पूछा। सिला को गुस्सा तो बहुत आया लेकिन जब्त कर गई, क्योंकि जब तक बहन मिल नहीं जाती वो कोई भी रिस्क नहीं ले सकती थी। मुझे अली बख्श से मिलना है, धीमे लहजे में कहा। तू तो रमज़ान की बेटी है ना? पहरेदार पहचान गया। हाँ वही हूँ मैं, मुझे अली बख्श से मिलने के लिए बुलाया है, सिला ने नॉर्मल अंदाज में कहा। हाँ हाँ जाओ अंदर, तुम्हारा बाप भी अंदर ही है, तुम तो रानी हो अली बख्श की, तुम्हें कौन रोक सकता है? वो शख्स मकारी से कहता हंसा। सिला का बस नहीं चल रहा था कि एक थप्पड़ रख कर उसे रसीद करे, लेकिन खुद पे काबू करती वो बैरूनी गेट पार करके अंदर आई। अली बख्श अंदर बड़े से सहन में पहुंचकर सिला ने पूरी कुव्वत से आवाज़ लगाई। सारे अतराफ में नजर दौड़ाई, कोई कहीं से बाहर ना निकला। अली बख्श बाहर आओ। अब की बार ऊंची आवाज़ में लखाड़ा। एक कमरे से अली बख्श बाहर निकला, सामने सिला को देखकर बुरी तरह ठटका। तू यहाँ? हाँ आ गई आखिर मेरी बुलबुल, वेलकम टू योर होम। एक अदा से अली बख्श मुस्कुराता आगे बढ़ा। वहीं रुक जाओ अली बख्श, सिला ने गुस्से की इंतहा को छूते कहा। अली बख्श ठटका। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। किसी भूल में ना रहना यहाँ, मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई। अच्छा फिर पैसे देने आई है, चल निकाल फिर 20,000। शतराना अंदाज में कहा। अली बख्श चुपचाप मेरी बहन को मेरे हवाले कर दो। क्या कहा? फिर से कहना। अली बख्श ने उसका मजाक उड़ाया और फिर कहका लगाकर हंसने लगा। अली बख्श मुझे मेरी बहन वापस चाहिए, अब की बार वार्न करने वाले अंदाज में कहा। कोई बहन नहीं तेरी यहाँ, 20 लाख दे और चलती नजर आ। अली बख्श ने नाक से मक्खी उड़ाई। मैं यहाँ से अपनी बहन को लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगी, और अगर तूने मेरी बहन को मेरे हवाले ना किया तो क्या? मेरे डेरे पे खड़ी होके मुझे ही धमकी? मेरी एक इशारे की देर है, मेरे कुत्ते तेरी बोटी बोटी कर देंगे। अली बख्श गरूर के नशे में बोला। कुत्ते के हाँ कुत्ते ही पलते हैं, और तो अपनी गली में तू कुत्ता भी शेर होता है अली बख्श, लेकिन मैं ना तुझसे डरती हूँ और ना तेरे पालतू कुत्तों से। पुरसरार अंदाज में कहती वो अली बख्श को छुटका गई थी, क्योंकि आज ही इसने सबको छुट्टी दी थी, सिर्फ चंद एक के, क्योंकि जिस दिन इसने किसी लड़की को लाना वो सबको छुट्टी दे देता था। सिला को दुपट्टे के अंदर छुपी गन निकालते देख वो बहुत सख्त परेशान हुआ। आगे बढ़ने लगा था कि वहीं रुक जाओ अली बख्श, खबरदार एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सिला ने इस पे गन तानी। ये क्या कर रही, ये क्या हरकत है? गन नीचे करो, चल जाएगी। बुखलाए अंदाज में कहा। अब के तेरा पाला कुत्तों से पड़ा है, लेकिन आज तेरा सामना एक शेरनी से होगा। सिला ने कहती गन का ट्रेडर पे दबाव बढ़ाया। क्या कर रही है, पागल हो गई है? नीचे कर, चल जाएगी। अली बख्श के सामने मौत नजर आई। मेरी बहन को मेरे हवाले कर दो, अरे खुद को बचा लो, सिला ने ऑप्शन दिया। इतनी देर में अली बख्श के 2 आदमी वहां पहुंच गए। लड़की गन नीचे कर, एक शख्स गुस्से से घबराते बोला। अली बख्श को हौसला हुआ। गन नीचे कर वरना जान से जाएगी। अब की बात धमकी दी। कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं मरूंगी तो ये भी जिंदा नहीं बचेगा, इसको मार के मरूंगी। सिला एक लम्हे को डबंगाई, लेकिन अगले ही पल शहर का ख्याल आते ही वो फिर से निडर हो गई। मेरी बहन को मेरे हवाले करो अली बख्श, वही लफ्ज दोहराए। अली बख्श ने घबराते नफी में गर्दन हिलाई। सिला ने ट्रैक्टर पर दबाव बढ़ाया कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे दराज में से गन निकालने की? वो जो गोली चलाने वाली थी गरजदार आवाज सुनते वहीं थमी और हाथ कांपे। वो पलट ना सकी। वो जानती थी कि अब इसका गुस्सा सवे नेरे पे होगा। वो अपनी सिक्योरिटी गार्ड के साथ चलता हुआ अंदर आया और बिल्कुल उसके सामने खड़ा हुआ। सिला ने इसकी आंखों में बेइंतहा का गुस्सा देखा। वह हाथ वहीं ही ऊपर था, सामने वाले को निशाने पे रखा हुआ था।
अच्छा हुआ गन का मालिक आ गया, ले लो इससे गन वरना ये पागल सबको मार देगी। अली बख्श होश में आया और जोर जोर से चिल्लाया, वरना वो समझ जाता है आज वो सीधा ऊपर जाएगा। सुभान ने सिला के हाथ से पकड़ी गन का रुख उस अली बख्श की तरफ मोड़ा और सिला के हाथ पर दबाव देते हुए अली बख्श की टांग पर गोली चलाई। बिना सिला से नजरें हटाए जबकि गोली चलने की आवाज में सिला ने डर कर आंखें बंद की। देख नहीं रहे, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, बीच में क्यों बोले। माथे पे गहरी तिबड़ियां डाले वो दर्द से चिल्लाते अली बख्श की तरफ मुड़ा। अरे अरे ओ कमबख्तो हराम खोरो, किधर मर गए हो सारे। अली बख्श ने अपने ही डेरे में गोली खाई, जबकि सुभान के साथ आए गार्ड्स ने वहां मौजूद इसके सारे बंदों को अपने अंडर में ले लिया था। कोई भी इसकी मदद को ना आया। सुभान वापस सिला की तरफ मुड़ा, वो अभी भी दुम साधे खड़ी थी। सुभान ने उसके हाथ से गन ली और इसमें से गोलियां चेक करने लगा। खुद चलोगी या जबरदस्ती लेकर जाऊं, बिना उसकी तरफ देखे सद लहजे में कहा। सिला ने अंदर एक कमरे की तरफ बेबसी से देखकर नीम आंखें हुई। सुभान गुस्सा जब्त करता सिला की तरफ बढ़ा और उसे हाथ से पकड़कर गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। नहीं प्लीज, रोते अपना हाथ छुड़ाया। वो अंदर मेरी बहन, खुद पे काबू रखे। वो सुभान के आगे मनमनाई, कोई नहीं है, बकवास कर रही है, ले जाओ अपनी बीवी को यहाँ से। रमजान भी जो खामोशी से खड़ा सारी कार्रवाई देख रहा था, बल आखिर हिलकाते हुए गुस्से से बोला, झूठ झूठ बोला है ये। सिला तड़प ही तो गई, मैं मेरी बहन को ये दरिंदा यहाँ लाया है इस शख्स को बेचने। सिला ने हाथ उठाकर अली बख्श की तरफ इशारा किया, प्लीज उसे यहाँ से निकलवा दें। आप जैसा कहेंगी वैसा करूँगी, बस मेरी बहन को बचा लें। सिला ने हाथ जोड़ते कहा। सुभान को इसकी आंखों के आंसू फिर से बेचैन करने लगे। बकवास ना कर, चल निकल यहाँ से। आई बड़ी, कोई बहन नहीं है तेरी यहाँ, वो भी भाग गई है तेरी तरह किसी यार के साथ। रमजान ने जहर उगला, तुम जैसे इंसान को ना चौराहे पे खड़े करके गोली से उड़ा देना चाहिए, जो बहन बेटियों की इज्जतों को नीलाम करते हैं। सिला हरजाना अंदाज में रमजान के पास आई, लेकिन रमजान ने भी इतनी जोर से ही उसे ऊपर परे धक्का दिया। वो गिरते गिरते बची। सुभान ने उसे गिरने नहीं दिया वो और उसे थाम लिया। एक उसीली नजर सामने खड़े रमजान पर डाली और अपने एक गार्ड को इशारा किया कि वो अंदर जाके चेक करे। सिला सुभान को देखे जा रही थी, वो ऐसा मेहरबान साया बन गया, उसे यकीन ना आ रहा था। आपी एक कमरे से रोती हुई शहर बाहर की तरफ भागती हुई आई और आते ही सिला से लिपट गई। सिला ने उसे अपनी बाहों में किसी कीमती मताह की तरह छुपाया। आपी मुझे ले जाओ, ये अंकल बहुत गंदे हैं, उन्होंने मामा को भी मारा, मुझे भी। रोते हुए वो हिचकियों से सिला से शिकायतें कर रही थी। सिला ने उसे अपने साथ लपेट लिया और सुभान की तरफ रोते हुए देखा, जिसकी सख्त नजरें सामने रमजान पर अटकी थी और रमजान इसके किसी भी शिद्दत भरे रद्द-ए-अमल से खाइफ घबराया हुआ उसे ही देख रहा था। सुभान ने गन का रुख रमजान की तरफ किया और उसके बाजू पे गोली चला दी। वो दर्द से बलबला उठा। दूसरी तरफ अली बख्श दर्द से तड़प रहा था। आइंदा अगर मेरी बीवी या इसकी फैमिली की तरफ आंख उठा के भी देखा तो गोली अगली बार सीधा सर के पार होगी। मुझे और बात कतई अफसोस नहीं होगा। सुभान की लिखार में रोब था, गुस्सा था। अली बख्श और रमजान दोनों ही चुप कर गए। सिला की जानिब पलटा जो और उसके साथ चिपकी शहर को देखा जो सुभान को ही देख रही थी। चले, सुभान ने प्यार से शहर की जानिब हाथ बढ़ाया। इसने सवालिया नजरों से सिला को देखा। सिला आंसू पूछते हुए साहबत में सर हिलाया। शहर ने आगे बढ़कर सुभान का हाथ थामा और तीनों ने बाहर की जानिब कदम बढ़ाए, जबकि सुभान के गार्ड्स ने वहां मौजूद अली बख्श के साथियों को अच्छी तरह सबक सिखाया और उसके डेरे की तोड़फोड़ भी की। ये कौन था? कोई अंडरग्राउंड डॉन था क्या? अली बख्श ने दस्त से कड़ाते रमजान से पूछा। ओ मुझे क्या पता अब ये कौन है और कहाँ से आ गया। आती ही कमबख्त ने गोली चला दी। लड़की भी गई और पैसे भी। रमजान को पैसों की फिक्र लगी। और जा यार, तू जा यहाँ से। अली बख्श को इस पे गुस्सा आया। रमजान ने एक नज़र उससे देखा और उठा, अजीब इंसान है, आती ही ना बात की ना कुछ कहा, सीधा गोली चला दी। अली बख्श को काफ़ी डर
अली बख्श काफ़ी डर गया था, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। रमज़ान ने पक्के इरादे से कहा, ओए रमजू, मैंने तुझे 20 लाख बख्श के, तू जा यहाँ से, दोबारा मेरे डेरे पे ना आइयो। बॉस बॉस आओ, आपको अस्पताल ले चलूं। अली बख्श का एक बंदा जो जख्मी हालत में ही था, अपनी नमक हलाली में वो अली बख्श के पास आया, उसे सहारा देकर उठाया। पूरा डेरा बिखरा पड़ा था जैसे जलजला आया हो। अब फिर से उसे अपनी हालत में लाते वक्त दरकार था। सर झटक अली बख्श अपने बंदों के साथ गाड़ी में बैठा, जबकि रमज़ान अपने बाजू को देखता दर्द बर्दाश्त करते आगे की प्लानिंग कर रहा था। इतनी आसानी से वो बाज आने वाला ना था। खान वाला में दाखिल होते ही सिला ने सुकून का सांस लिया। अंदर बढ़े तो सामने ही नज़र खाने की टेबल पर पड़ी, जहां ताबी और सुगरा खाला मौजूद थी। इनकी नज़र भी इन पे पड़ चुकी थी। ताबी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अरे बेटा, क्या हुआ, उठ क्यों गई? सुगरा खाला ने उसे टोका। पेट भर गया। अपने अंदर का वबाल दबाते वो इतना ही बोल पाई और वहां से हट गई। सिला ने एक नज़र सुभान पे डाली, जो ताबी के लिए परेशान था। सिला को शर्मिंदगी महसूस हुई। सुगरा खाला, यहाँ आए प्लीज़। सुभान ने बेतासर अंदाज में पुकारा तो वो फौरन लब्बक कहती पहुंची। ताबी के कदम भी सीढ़ियों चढ़ते रुके। ये शहर है हमारी गुड़िया, इन्हें ले जाए, फ्रेश कराएं और खाना वगैरह दें और रूम में सेट करवा दें। अगर हमारी गुड़िया यहीं रहेगी। सुभान ने प्यार भरे अंदाज में शहर को देखते कहा तो वो फिर से सिला को सवाली नजरों से देखने लगी। सिला के चेहरे पे सुकून देख वो भी मुस्कुराती हुई सुगरा खाला का हाथ थाम चुकी थी। आजो गुड़िया, आपको आपका रूम दिखाएं। सुगरा खाला का हाथ थामे वो आगे बढ़ गई। ये देख ताबी की आंखें फिर झिलमिला गई। लब भेजकर वो भी अपने रूम की जाने बढ़ गई। सिला जो बहुत मसरूर अंदाज में शहर का जाता देख रही थी, एकदम सुभान के सामने आ जाने से वो ठटकी। सुभान ने उसे कड़े तेवरों से देखा और कलाई से पकड़ते अंदर की जाने बढ़ा। सिला भी इसी के साथ घसीटती चली गई। रूम में ले जाकर रूम लॉक किया और उसे खींच कर दीवार के साथ पिन किया। सुभान की आंखों में इंतहा का गुस्सा था। सिला इसके गुस्से से खाइफ हुई। दीवार के साथ पिन अप किए वो इसकी आंखों में आंखें डाले घूर रहा था और वो सहमी सी हिरनी सी आंखें इस भेड़े शेर की आंखों में डाले दिल की धड़कन की रफ्तार को मामूल से हटकर महसूस कर रही थी। हाथों की उंगलियों पे सुभान की उंगलियों का दबाव मुसलसल बढ़ रहा था, जो सुभान के सख्त गुस्से का पता दे रहा था। सिला इन नज़रों की ताब ना ला पा रही थी। पल पल वो पिघलती जा रही थी। नजरें झुकी और झुककर उठी। सुभान का दिल लहजा। इन नजरों में क्या कुछ न था। वो जो बहुत कुछ बोलने वाला था, सब लफ्ज मुंह में ही दम तोड़ गए थे। झटके से पीछे हुआ। उसे सिला की नज़रों में एक अनकही दास्तान नजर आई, जिसे वो पढ़ना नहीं चाहता था। फौरन रुख फेर लिया। आइंदा ऐसी कोई हरकत मत करना कि मुझे तुम पर सख्ती करनी पड़े। और तुम्हारी मामा को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। इनके इलाज के बाद इन्हें सिर्फ जगह पे पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन अब तुम कोई भी फजूल हरकत मत करना। बिना इसकी तरफ देखे लफ्ज अदा करते वो इस बार लहजे में सख्ती ना पैदा कर सका और वजह से खुद भी अनजान था। सुभान, वो जो जाने के लिए आगे बढ़ चुका था, सिला की पुकार पर रुका। हार्ट बीट मिस हुई। बिना पलटे गर्दन मोड़कर इसकी तरफ देखा। मुझे गन चलाना सिखाएंगे? इसकी अजीब फरमाइश पर वो हैरानी से पलटा और धीरे धीरे चलता उसके पास आया। तुम्हें गन चलानी सीखनी है? इतनी हिम्मत है तुम्हें? सुभान ने मजाक उड़ाते तंज किया। हिम्मत थी तो आपकी दराज में से गन। बोलते बोलते सुभान की तेज नजरों ने इसकी बोलती बंद कर दी। प्लीज सिखा देना, आपके मिन्नत से कहा। क्यों? तीखे अंदाज में पूछा। ये हिफाजत के लिए होती है ना। वो क्या कहते हैं, सेल्फ डिफेंस। सिला की बात पे सुभान सर नफी में हिलाता बेख्तियार ही मुस्कुराया। सिला ने चोर नजरों से देखा। इसकी स्माइल बहुत खूबसूरत थी। पैंट की एक साइड से गन निकाले सिला पर तानी। सिला झटके से पीछे हटी। आंखों में हैरत और डर था।
یہ لو چلاؤ، گن کو اس کے سامنے کیا۔ سلا نے پہلے اسے دیکھا پھر گن کو، اور کچھ سوچتے ہوئے گن تھام لی۔ اسے الٹ پلٹ کر چیک کرنے لگی، سامنے نظر پڑی تو سبحان وہاں نہ تھا۔ وہ جو سامنے واس نظر آ رہا ہے نا، اس کا نشانہ لو۔ اپنے کان کے پیچھے سبحان کی سرگوشی نما آواز سنائی دی۔ ایک بار پھر سے دل کی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو سنبھالنے لگی۔ وہ بالکل اس کے پیچھے اس کے ساتھ کھڑا اس کی کمپکپاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ اس کا ہونا سبحان کو عجیب سا فیل کر رہا تھا، جیسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا، اور یہ ایک بے اختیاری عمل تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے واس کا نشانہ باندھا، لمبی سانس لی اور ٹریکٹر پر دباؤ ڈالنا چاہا، لیکن ہمت ہی نہ پڑ رہی تھی۔ گردن پلٹ کر سبحان کو دیکھا، جس کا چہرہ اس کی گردن کے ساتھ مس کر رہا تھا۔ اتنے میں سبحان ایک ہاتھ اس کی کمر میں لے جا کے اسے خود سے قریب کیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی گن والے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ سلا نے سانس ہی روک لی، وہ اتنے قریب آ جائے گا اس نے سوچا تک نہ تھا، لیکن ابھی وہ چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا لمس اس کے دل کو عجیب سی لہر پہ دھڑکا رہا تھا، وہ احساس جو آج سے پہلے کبھی نہ محسوس ہوا اور وجہ سے انجان تھی۔ دونوں کی نظروں کا مذکر وہ واس تھا۔ دونوں کی انگلیوں کا دباؤ ایک ساتھ ٹریکٹر پر بڑھا، ایک دم گولی چلی اور واس کو توڑ کر رکھ دیا۔ گولی چلاتے ہوئے وہ اپنی جگہ پہ توازن برقرار نہ رکھ پائی، لیکن سبحان کے تھامے رہنے سے وہ جلدی سنبھل گئی، رکا، سانس بحال ہوا۔ پہلے حیرت پھر خوشی سے دیکھا، واس ٹوٹ گیا، میں نے گولی چلائی، واس ٹوٹ گیا۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ سبحان زیر لب مسکرایا اور وہاں سے جانے لگا۔ پلیز سبحان، یہ گن مجھے دے دے، اس کو چلانے سے تو آواز بھی نہیں آتی، بہت فنٹاسٹک ہے یہ۔ سلا نے خوش ہوتے اس کے قریب آتے گن کی ڈیمانڈ کی۔ ڈیل میں ایسا کہیں نہیں لکھا۔ سبحان نے اسے سہولت سے انکار کرتے ڈیل یاد کرائی۔ سلا کے چہرے کی خوشی ایک دم ماند پڑ گئی، جو سبحان کو بالکل اچھا نہ لگا۔ کیا ہم دوبارہ ڈیل نہیں کر سکتے جس میں آپ مجھے گن چلانے کی ٹریننگ دیں اور ساتھ میں یہ گن بھی؟ اپنی نتیں اس نے بہت کارآمد مشورے سے نوازا۔ دن بدن تمہاری ڈیمانڈز بڑھتی نہیں جا رہی؟ سبحان کے ماتھے پہ تیوریاں پڑی۔ پلیز، سلا نے آنکھوں میں معصومیت لائے لجت سے کہا۔ اچھا، تو اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ سبحان دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آیا۔ سلا اس کے پرسرار انداز پر اندر سے دہل کر رہ گئی۔ وہ سلا سے بات نہ بن پائی۔ سبحان نے اس کے دونوں اطراف ہاتھ رکھ کر اس کے فرار کا راستہ روک اسے سمیٹنے پہ مجبور کیا۔ میں تمہیں گن چلانا سکھاؤں گا اور یہ گن بھی دوں گا، اور تم اپنی تیسری شرط واپس لے لو۔ دھیرے دھیرے بولتا وہ سلا کے کان میں سور پھونک گیا۔ حیرت سے سلا کی آنکھیں ایک دم پھیل گئیں اور غصے سے سبحان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ نفی میں سر ہلاتی اس نے خود کو کچھ بھی غلط کہنے سے باز رکھا۔ یو آر سو مین۔ سلا کو اس کی بات پہ دکھ ہوا۔ آئندہ ڈیمانڈ کرنے سے پہلے سوچ سمجھ لینا، کسی بھی ڈیمانڈ کے لیے کیا قیمت چکانی پڑ سکتی ہے۔ سبحان بھی پیچھے ہوتے سے کافی کچھ باور کروا گیا۔ وہ احساس جو ایک پل پہلے دونوں کے اندر جاگا، اب اس کی جگہ پھر سے نفرت نے لے لی۔ سبحان اپنی کہہ کر جا چکا تھا، بے اختیار ہی سلا کا ہاتھ اپنے گال پر گیا۔ خاموش آنسو کب بہہ کر اس کے گالوں پہ لڑھک آئے اسے خبر نہ ہوئی۔ یوں اچانک پروگرام بنا لیا آپ نے آسٹریلیا جانے کا؟ پہلے تو نہیں بتایا۔ انوشے نے روم میں آتے شریال سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ آسٹریلیا نہیں، یو کے جا رہا ہوں، شوز اتارتے ہوئے وہ پریشانی سے بولا۔ یو کے؟ انوشے حیران ہوئی۔ لیکن ابھی تو باہر آپ امی سے آسٹریلیا جانے کا؟ ہاں، اور انہیں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ کبڈ کی طرف بڑھتے ہوئے وہ انوشے کو بھی پریشان کر رہا تھا۔ لیکن آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ انوشے نے اسے کپڑے نکال کر دیتے ہوئے استفسار کیا۔ تاکہ وہ پریشان نہ ہو انوشے۔ کبڈ بند کرتے وہ مکمل انوشے کی طرف گھوما اور کبڈ سے ٹیک لگائی۔ سمیر ٹھیک نہیں،
سمیرہ ٹھیک نہیں، اس کا شوہر زین دوسری شادی کے چکر میں ہے، فون آیا تھا، اس کا بہت رو رہی تھی۔ شریال تھکے ہوئے نیم لہجے میں کہتے وہ انوشکا کو شاک کر گیا۔ واٹ؟ ایسے کیسے؟ ان کی تو ایک بچی بھی ہے۔ زین بھائی ایسا کیسے کر سکتے ہیں سمیرہ کے ساتھ؟ مجھے تو خود نہیں سمجھ آ رہا، شادی کتنے سال گزر جانے کے بعد اب ایسا کیا ہوا؟ خیر، لمبی سانس خارج کی، اصل وجہ تو وہاں جا کے ہی پتہ چلے گی، میں آتا ہوں، اتنا کہہ کر وہ باتھ روم میں گھس گئے۔ انوشے وہیں بستر پہ ڈھک گئی۔ سمیرہ اسے بہت عزیز تھی، چھوٹی عمر میں ہی اس کی شادی ہو گئی اور شادی سے وہ بہت خوش تھی۔ شادی کے بعد وہ 3-4 دفعہ ہی پاکستان آئی تھی اپنی بیٹی علیزے کے ساتھ، ہر بار وہ اکیلی ہی آتی تھی، زین کبھی نہ آیا ساتھ، لیکن وہ ہمیشہ خوش ہی نظر آتی تھی، کبھی نہ محسوس ہوا کہ وہ اپنی شادی سے دکھی ہے، اور اب یوں اچانک شادی کے 9 سال بعد وہ حقیقت پریشان ہو گئی تھی۔ شریال فریش ہو کر باہر نکلا تو انوشے کو یوں ہی بیٹھے دیکھ اس کے پاس چلا آیا۔ یار تم تو پریشان نہ ہو، اگر تم یوں پریشان ہو جاؤ گی تو گھر والوں کو کون سنبھالے گا؟ شریال نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ انوشے نے اس کی طرف رخ موڑا۔ زین بھائی بہت غلط کر رہے ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سمیرہ ان سے کتنی محبت کرتی ہے، اور وہ یوں۔ انوشے کا لہجہ نیم ہوا۔ شریال اسے اس طرح دیکھتے زہر لب مسکرایا اور انوشے کو اپنے ساتھ لگایا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اپنے ساتھ لگایا اور ماتھے پہ بوسہ دیا۔ میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا، شریال نے اس سے یقین دلایا۔ آپ کہیں تو میں بات کروں زین بھائی سے؟ انوشے نے سیدھا ہوتے فوراً سے کہا۔ زین اس کے ماموں کا بیٹا تھا اور دونوں میں اچھی خاصی دوستی بھی تھی۔ نہیں، فی الحال نہیں، مجھے وہاں جا کے سب حالات پتہ کرنے دو، اس کے بعد سوچتے ہیں کیا کرنا ہے۔ اور ہاں، تب تک سمیرہ سے یا کسی سے بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ بیڈ پر نیم دراز ہوتے آنکھیں موڑتے وہ گہری سوچ میں ڈوبا۔ انوشے نے اٹھ کر بچوں کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ سونے سے پہلے ایک بار ضرور بچوں کے روم کا چکر لگاتی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے شریال نے عمر کا نمبر ڈائل کیا، لیکن اس نے نہیں اٹھایا تو موبائل سائڈ پہ رکھ دیا۔ آپ پریشان نہ ہو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ انوشے نے روم میں آتے نائٹ لیمپ آن کیا اور بستر پر نیم دراز ہوئی۔ انشاءاللہ۔ عمر کو ٹرائی کیا لیکن فون نہیں اٹھایا اس نے۔ شریال نے پھر سے موبائل اٹھاتے کہا، اس وقت سو گیا ہوگا، آپ صبح بات کر لیجئے گا۔ صبح بھی مشکل ہی ہوگا، 6 بجے نکلنا ہے، بیگ تیار کر دیا؟ انوشے کی طرف مڑتے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، سب تیار ہے، بس اب آپ سو جائیں تاکہ دماغ ریلیکس ہو، ورنہ اور زیادہ تھک جائیں گے۔ انوشے نے پیار سے کہا تو وہ صحبت میں سر ہلاتا سیدھا ہوا۔ انوشے، سب کا دھیان رکھنا میرے بعد، سب تمہاری ذمہ داری ہے، آنکھیں موندے ایک جذبے سے کہا۔ انوشے نے یکدم پلٹ کر اپنے مجازی خدا کو دیکھا۔ آپ جلدی واپس آئیں گے اور اللہ آپ کو کامیاب واپس لائے گا، آپ سو جائیں۔ انوشے کے دل کو کھینچ سی پڑی شریال کی بات پر، وہ وہیں اس کا سب کچھ تھا۔ شریال کی طرف دیکھا تو وہ سو گیا تھا۔ انوشے بھی صبح کا الارم سیٹ کرتی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، لیکن نیند کوسوں دور تھی آنکھوں سے۔ ہاؤ آر یو مسٹر سبحان؟ آواز پر سبحان نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ ایک ضروری میٹنگ کے لیے آیا تھا اور ریسٹورنٹ سے باہر نکل رہا تھا کہ آواز پہ پلٹا۔ اوہ آفاق انکل، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! کیسے ہیں آپ تو ایسے گئے، پلٹ کر دیکھا نہیں؟ سبحان نے بھی محسوسانہ کرتے گلہ بھی کر ڈالا۔ ارے بیٹا، لندن شفٹ ہو گئے تھے اسفند کی پڑھائی کی وجہ سے، اب الحمدللہ اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے تو ابھی حال ہی میں واپس پاکستان آئے ہیں، اور اسفند نے یہیں اپنا بزنس سٹارٹ کیا ہے۔ ایک منٹ، میں اپنے بیٹے سے ملواتا ہوں۔ آفاق صاحب نے مڑ کر اپنے بیٹے کو اشارہ کیا، وہ بھی ان کے پاس چلا آیا۔ ڈیسنٹ سے خوبصورت نوجوان، سبحان کو بہت اچھا لگا اس سے مل کے۔ کچھ مزید باتوں کے بعد سبحان نے اجازت چاہی۔ انکل اب آ گئے ہیں پاکستان تو گھر کا چکر بھی ضرور لگائیے گا۔ ہاں کیوں نہیں۔ الوداعی کلمات کہتا سبحان باہر نکل آیا اور اپنے خاص بندے کو اشارہ کیا۔
عزیز مجھے اس شخص کے بارے میں مکمل انفارمیشن چاہیے۔ جی ہو جائے گا سر، عزیز نے سر تسلیم خم کیا۔ کال اتنے میں موبائلز پہ کال آئی۔ کال گھر سے تھی۔ سبحان نے فوراً پک کی، لیکن مقابلے کی بات سن کر سبحان کے دماغ کی رگیں تن گئیں۔ آپ نے اسے اکیلا جانے کیسے دیا؟ سغرا خالہ کی بات پر وہ غصہ سے کال بند کی اور دوسرا نمبر ڈائل کیا۔ ہاں کہاں ہو؟ فون کان سے لگائے وہ آگے بڑھا۔ مجھے میری بہن کی سیفٹی چاہیے اور اس کی ذمہ داری تم پر ہے۔ اگر اسے کچھ ہوا نا تو تم اپنی خیر منانا۔ سبحان نے غصے سے کال بند کی اور گاڑی میں بیٹھا۔ پریشانی اس کے چہرے پہ واضح دکھائی دے رہی تھی۔ اچھا یار تم رو تو مت، یہ آنسو پوچھو، پبلک پلیس پہ سب دیکھ رہے ہیں۔ آئینی نے ٹیشو پیپر تابی کو تھمایا۔ وہ دونوں اس وقت ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھی تھیں۔ تابی نے روتے ہوئے اپنے اوپر بیتی ساری بات آئینی کے گوش گزار دی۔ آج وہ خاص اپنی دوست سے ہی ملنے آئی تھی۔ غصے میں گھر میں بنا کسی کو بتائے وہ نکلی تھی، لیکن جیسی سغرا خالہ کو پتہ چلا انہوں نے فوراً سبحان کو اطلاع کر دی تھی۔ میرے ساتھ ہی یہ سب کیوں آئینی؟ میں نے کیا قصور کیا؟ مجھے کیوں عمر نے بدلے کی آگ میں جھونکا؟ تابی دل کا غم اپنی دوست سے بانٹ رہی تھی۔ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھو، وہ کبھی بھی تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دے گا۔ آئینی نے اسے تسلی دی۔ تابی خاموش ہو گئی۔ تابی تم سب سبحان بھائی کو بتا دو، وہ خود عمر سے ہینڈل کر لیں گے۔ کچھ سوچتے ہوئے آئینی نے اسے مشورہ دیا۔ میں نے بھی پہلے یہی سوچا تھا، لیکن عمر کی دھمکی مجھے ڈر لگتا ہے، اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو۔ تابی نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ تو کیا تم عمر سے تعلق رکھنا چاہتی ہو؟ آئینی کو حیرت ہوئی۔ نہیں جانتی، جس طرح عمر نے نکاح کیا، نہیں جانتی کہ اس رشتے کا انجام کیا ہوگا۔ آنسو پوچھتے دل تھا کہ درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ تابی کیوں سیراب کے پیچھے بھاگ رہی ہو؟ مجھے ان سب باتوں میں اتنی سمجھ لگی ہے کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، صرف بدلہ لیا ہے اس نے اپنی محبت کے چھین جانے کا، اور وہ کبھی بھی تمہیں چھوڑ دے گا۔ وہ لڑکی بیوی ہے میری۔ ہمت کیسی ہوئی تیری میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی؟ تم جانتی ہو اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ ایک لمحے کے لیے بھی تم نے نہیں سوچا کہ کچھ ہو جاتا تمہیں تو کیا ہوتا میرا؟ گزرے لمحات کے وہ پل آنکھوں کے سامنے آ گئے، لیکن ان لمحوں میں وہ عمر کا اصل تھا۔ کبھی بھی حیا سے پاک وہ لفظ تھے، وہ کسی سازش کا حصہ نہ تھے، وہ بے اختیاری میں تھا سب، اور وہی تو عمر کا اصل تھا۔ وہ تابی وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ آئینی ابھی تو تم نے کہا اللہ پہ بھروسہ رکھو، وہ کبھی غلط نہیں ہونے دے گا میرے ساتھ، اور اب تم خود ہی مایوسی کی بات کی طرف دھکیل رہی ہو مجھے۔ تابی کو بھی اس کی بات کا برا لگا۔ آئینی نے لمبا سانس خارج کیا، آنکھیں میچ کر کھولی اور تابی کی طرف مڑی۔ تابی اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی تم عمر کو چاہتی ہو؟ آئینی کے سوال پر تابی کا دل دھڑکا۔ نہیں معلوم۔ تابی نے نظریں چرائی۔ آئینی سمجھ گئی کہ وہ جواب نہیں دینا چاہتی۔ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے اور تمہاری ہر خواہش پوری ہو، آمین۔ کافی دیر ہو گئی، اب چلنا چاہیے، آئینی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تم جاؤ، میں کچھ دیر میں نکلتی ہوں۔ تابی نے اسے اللہ حافظ کہا تو وہ ریسٹورینٹ سے باہر نکلتی چلی گئی، جبکہ تابی ابھی بھی آئینی کے سوالوں میں گم تھی۔ کیا وہ واقعی ابھی عمر کو چاہتی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ چاہت، محبت، پیار، یہ کیا ہے میں نہیں جانتی، لیکن اتنا جانتی ہوں عمر میرا عشق ہے، میری جستجو ہے، میری جینے کی وجہ ہے، میرا سب کچھ ہے۔ میں نے اس سے اس کا نہیں مانگا، میں نے رب سے اسے مانگا، اور یہ میرے عشق کی انتہا ہے کہ عمر نے کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تو میں خاموشی سے اللہ کی رضا میں شامل ہوگی، لیکن میری دعاؤں نے اللہ نے اسے میرے نصیب میں لکھ دیا۔ آنسو پھر سے بہنے لگے۔ تو اس میں بھی خدا کی کوئی مصلحت ہی ہوگی۔
अपनी सोचों में गुम थी कि तभी कोई शख्स इसके पास आया और टेबल बजाया तो ताबी ख्यालों से चौंकी और सवारी नज़रों से सामने वाले को देखा। एक्सक्यूज़ मी मिस ताबीर, बाहर आपके भाई आपका वेट कर रहे हैं, प्लीज़ आ जाएं। वो शख्स महज़ब अंदाज में बोला। ताबीर हैरान हुई, सुभान भाई यहाँ, और इस शख्स के पीछे चल दी, लेकिन उससे घबराहट सी हुई। एक गाड़ी के पास जाके वो रुक गया। बैठे प्लीज। अब की बार लहजा थोड़ा सख्त था। मेरे भाई कहाँ हैं? ताबी को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। तभी गाड़ी का दरवाज़ा खुला और अंदर बैठे शख्स ने ताबी को अंदर की तरफ खींचा और वो तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और अंदर की तरफ खींची चली गई। ये सब इतना अचानक हुआ कि ताबी कुछ न कर सकी। शोर मचाना चाहा लेकिन क्लोज फॉर्म्स की वजह से उसे बेहोश कर दिया और वो बेसुध हो गई। गाड़ी सीधा अड्डे पे ले चलो, वो शख्स गाड़ी ड्राइवर से बोला और खुद गाड़ी की सीट के साथ टेक लगाकर बैठ गया। ये ताबी उमर वहाँ अपने दोस्त के हमरा आया था। ताबी को किसी लड़की के साथ देखा तो खुद भयानक टेबल छोड़कर वहीं बैठ गया और इन दोनों की सारी बातें बहुत हनक से सुनता रहा। ताबी की हर बात उसके दिल के पार हुई। उसके आंसू उसे तकलीफ दे रहे थे। अभी वो मजीद वहाँ बैठता कि उसे घर से कॉल आ गई। कॉल अटेंड करता वो वहाँ से उठा। हेलो भाभी, कैसी हैं? उसने हशाश बशाश अंदाज में बात की, लेकिन आगे अनुषा की बात सुनकर वो एकदम से चुप हो गया। आई एम सॉरी भाभी, मैंने देखा नहीं भाई की कॉल्स, वरना ज़रूर कॉल बैक करता। उमर शर्मिंदा हुआ। उमर, कुछ दिन के लिए लाहौर आ जाओ, अनुषा ने अफसोदगी से कहा। तो वो भी इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ, जबकि शहरयाल के मिल के न जाने पे इसका दिल जैसे अंदर से टूट गया था। जी भाभी, मेरा भी दिल यही चाह रहा है कि घर वापस आ जाऊं। आप परेशान ना हो, जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ काम वाइंड अप करता हूँ और लाहौर आने की कोशिश करता हूँ। उमर का दिल भी यहाँ से जाने को हमकने लगा। जिस वजह से उसने यहाँ बिजनेस स्टार्ट किया था वो वजह अब ख़त्म हो गई थी। फ़ोन बंद करती वो बाहर आया तो ताबी बाहर ना थी, शायद चली गई है। उमर का दिल अचानक से बेचैन हुआ। उसी बेचैनी में वो बाहर निकला तो सामने ही ताबी को किसी अनजान शख्स के साथ जाता देख ठटका। ये किसके साथ जा रही है? उमर ने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। ताबी की गाड़ी मुख्तलिफ सम्मत में खड़ी थी। उमर को कुछ गड़बड़ लगी, वो भी ताबी की तरफ ही बढ़ा। तभी वो दोनों एक गाड़ी के पास जा रुके। उमर चलते चलते ही ये सारी कार्रवाई देख रहा था वो और समझने की कोशिश कर रहा था कि इतने में किसी ने ताबी को गाड़ी के अंदर खींचा और फिर गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। उमर फौरन पीछे भागा, लेकिन फिर रुककर वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और अपनी गाड़ी को इनकी गाड़ी के पीछे लगा दिया। दिल था कि एक बार फिर से बेचैन हुआ। ये हर बार ऐसी मुसीबत में ही क्यों फंसती है? कब मैच्योर होगी ये? उमर को ताबी की बेवकूफ़ी पे रह रह के गुस्सा आ रहा था। साथ में वो मोबाइल पे इंस्पेक्टर बिलाल का नंबर डायल कर रहा था जो इसका दोस्त था। फ़ोन पर उसे सारी इन्फॉर्मेशन दी। सुभान भाई को बताऊं या ना? उमर शीशे पेज में पड़ गया। अगर इन्हें इतनी ही परवाह होती तो आज ये बेवकूफ़ इस मुश्किल में ना पड़ती। उमर को सुभान पे भी गुस्सा आने लगा। तभी इनकी गाड़ी गैर आबाद इलाके में दाखिल हुई। कुछ फासला रखते हुए उमर की गाड़ी भी पीछे ही थी। एक लम्हे के लिए भी उमर ने इनकी गाड़ी नज़रों से ओझल ना होने दी। मैसेज पे इंस्पेक्टर बिलाल को लोकेशन सेंड की और ख़ुद इनकी हरकत और सरकत चेक करने लगा।